akong dako nga pagpasalamat o proud ko sa kining activity sa Tao Foundation. Bali ko na ako inubanan sa mga tribal communities nga adunay kasing-kasing no nga naay kinasing-kasing nga pag konserba sa atong kinaiyahan no. So ang pagtanom sa kahoy dili lalim no, daghan pag i-consider, og ang kahoy dali ra putlon pero dugay patubuon. So kita nga isip lumad niining maong lugar, so atong ibalik ang ato ang kinaiyahan kung pwede no. Although na moingon ta nga dili mabalik into natural state, but kung diha sa atong pagtabang o panaghiusa no para mahimong successful ang atong endeavor in terms of conservation sa atong mga areas, kini mahimong posible. So daghang salamat og maayong adlaw sa tanan.